Hi, hello everyone. Welcome back to the channel, The Land of Fang. Aru apni alode ajil update di ula higina ase. 707 sample test kurise itu majude 77 COVID-19 cases report hoy ase aji. 74 Dimapur laga aru 3ta Kohima laga. Aru joa kali samtak district wise laga cases iniga ase. Asymptomatic te Dimapur 1089, Kifri 0, Kohima 405, Longling 0, Mukukchung 7, Mon 164, Parent 3, Peg 14, Twensang 1, Wokha 12, Zunhepoto 57, total ase 1752. Aru itia district wise la recovery iniga ase. Dimapur 255, Kifri 0, Kohima 155, Longling 3, Mukukchung 11, Mon 74, Parent 249, Peg 17, Twensang 45, Wokha 1, Zunhepoto 9, total ase 819. Aru joa kali Nagaland Health Minister H. Pangyu Phom laga resident tala ghor itu seal kurise koikina mohan itu khopor pai ase. Itu kile nimide seal kurise kole tate thaka supporting staff, tuita bodyguard aru charda house guard tahan sob COVID-19 positive test hua karne koikina. Aru honorable minister self isolate kurigina ase aru tai kam khorbahi kuribo koikina mohan itu khopor pa apnian gibi janai dia ase. Honorable Minister Paiwang Konyak aru Mon district la COVID-19 laga in charge dai antibody test kit itu launch kurise koina itu janai dia ase aru itu antibody kit laga naam ase Corona Kanach aru itu ICMR ra approve kura laga ase koina aru itu launch kurise Waloke South Monde. Aru Chief Minister of Nagaland Nifirio bra 5 lakhs Konyak Union lode donate kurise aru itu amount to COVID-19 adaptive response model care itu adopt kurul karne koina itu district task force aru empowered committee lode handover kurise aru minister bra ekta khushi announcement kurise ki tizit laga CHC itu Hands Foundation bra adopt kurise koikina aru minister bra announce kurise ki Hands Foundation bra ekta ambulance state of art advanced life support ambulance itu ekta district hospital mon logode donate kuri ase koikina. Dimapur Khar Students Union bra Chief Medical Officer Dimapur logode let noksang tamjon laga RT aru PCR test result itu jolde dibi aru jolde provide kuribi koigina itu demand rakhi ase. President Imti Kokpa Jamir aru General Secretary Bandang Tumse Ayer bra ekta release dise ki let noksang tamjon laga tai laga itu samples July 31 de loi luise TrueNAT machine bra test kurina loa the positive ulaise holibi itu confirmation la result ita tak family khan logode diwula paranai aru family khan ke dianai koigina itu khopor pai ase aru koishi ki family members khan itia ekdam duk pai ase ekdam dilemma da ase ki na kurigina takhan boi ase iman deri ta laga itia la confirmation la result na ha karne koigina itu nimide union bra demand kuri ase authority logode ki tu itia bachi kina ase ki tu result paula ase itu jolle diwala karne aru family members khan bi mon duk na kurigina aram bra buhiwala karne koigina itu khopor pa apni hange janai dia ase. Dimapur Kutta Village Council bra DBD Commissioner logode Busi area de thaka master colony itu seal kurubole karne koigina aru itu letter de likise ki charda member ekta family laga itu master colony pitorde takhan 5th August de TrueNAT machine bra COVID positive test hoise aru RT PCR result rukhiule nimide takhan khor wapas jaina buhi ase itu nimide takhan lo the quarantine center de transfer kuribi koigina ekta letter likise koigina man itu khobor pai ase union bra koise ki itu area do pishi populated manu pishi thaka jaga ase itu nimide pichide public aru busti de itu coronavirus itu prevent kurubula karne koigina itu khopor apni han gibi janai dia ase. State Security Forces Canberra decision loise ki Nagaland pitorde September moina tak military security personnel khan bahar ba entry na kuribo koigina aru itu kile nimide kusi kole etia state pitorde COVID-19 la cases ulai thaka do tate 40% itu armed forces khan la bi cases thagi jai ase joa kali Thursday August 6 tak mohan state te cases thagise 2580 itu major 1117 cases itu khali paramilitary aru military la thagise itu nimide itu cases kan control kurul karne koigina etia decision loise armed forces khan bra September moina tak security forces personnel khan Nagaland de enter kurule mana kuribo koigina aru yate Hizuku Memorial District Hospital Zunhepoto itu temporarily bond thakibo ko ase bahar la service aru bithor la service emergency sob kile nimide hospital pura sanitize kurul karne aru staff khan ki man ase tahan opor bi COVID-19 laga test kurul karne koigina itu notice apni hange janai dia ase. Directorate of School Education bra yade ekta khopor aru notice ekta di ase ki 1st May bra loigina July 30 2020 tak ki tu Doordarshan de aru YouTube de aru Facebook de
ক্লাছ ৱাইজ তে লেসন টো ভিডিও দে পডকাষ্ট কৰি থাকিছে ইটো পেন ড্ৰাইভ তে পাই যাব কৈ কিনা ইটো খবৰ পাই আছে আৰু ইটোলা নোটিস আপনি কান ইয়াতে দেখি পাই আছে ইটো স্ক্ৰিনশ্বট কৰি কিনা ডিটেইলছ উঠাই লবি আৰু ইন্টাৰেষ্টেড প্ৰাইভেট স্কুলছ পেৰেণ্টছ ষ্টুডেণ্টছ কান তাখান বি ইটো লবলৈ মন আছে কলে ইয়াতে লিংক দিকিনা আছে আৰু তাখান অৰ্ডাৰ কৰিবলৈ লা টাইম আছে 7 to 16 আগষ্ট 2020 তা কৈ কিনা আৰু যদি আপনি অৰ্ডাৰ কৰিছে কলে আপনি লোডৰ ডেলিভাৰী অলপ তো দেৰি হ'ব কিলে লকডাউন নিমিতে কৈ কিনা ইটো খবৰ বি আপনি আনগে জানাই দি আছে Ministry of Human Resources, Government of India bra ekta online essay competition itu secondary aro senior secondary students kan karne rakhi na ase koi kina itu apni hanke janai dia ase aro essay la theme ase Atmanirbhar Bharat Swastandra Bharat আৰু ইটো কম্পিটিশন লাগা উইনাৰ্স খান লগতে প্ৰাইজেছ আৰু সাৰ্টিফিকেটস খান দিব কৈ কিনা ইটো খবৰ পাই আছে ইটো নিমিতে হায়াৰ সেকেন্ডাৰী স্কুলছ খান কিমান দা আছে তাহান লগতে ষ্টুডেণ্টছ খান লগতে পাৰ্টিসিপেট কৰিবলৈ আৰু তাহান লা এন্ট্ৰিজ তো আগষ্ট 14 11:59 PM আগিতে সাবমিট কৰিবি কৈ আছে আৰু ইটো লা ৱেবসাইট আৰু লিংক তো মই ডেসক্ৰিপচন দে দিকিনা ৰাখিব কৈ কিনা ইটো আপনি হান কিবি জানাই দিয়া আছে Central government bra rupees 890.32 crores 22 states are union territories the second installment COVID-19 emergency karne release kurise koina mon itu khobor pai ase aru itu majode northeast states kan itu financial pawole khando Arunachal Assam Meghalaya Manipur Mizoram Nagaland aru Sikkim ase koina apni han kibi itu janai dia ase Ahmedabad city de ekta private hospital de jui lagi gina atta coronavirus patient itu ICU de rakhi thaka itu murise koi gina mon itu khobor pai ase aru itu jui lagise 3:30 AM morning de itu top floor de aru hunia ase ki 41 alak covid patients kan tan general ward te thakise itu niche wala floor de aru tahan ge alak hospital de loi jaise koina mon itu khobor pai ase aru Ahmedabad municipal council bra itu hospital bi coronavirus patients kan lode treat kurubole authorized kro hospital thakise koina itu khobor pa janai dia ase Sushant Singh laga suicide case oporde Bihar government bra CBI logode itu handover kurise koina mon itu khopor pai ase aru itu nisna itu la recommendation aru tala suicide case opor investigate korobol karne center bra loise aru mani loise koina mon itu khopor pai ase ki CBI officials kan takan Patna jawo Patna de jaigina kiman case files aru materials Bihar police logode thakise CBI kan first itu uthai lobo aru takan nije itu bichide karwai kuri jabo koina mon itu khopor pai ase aru notun khopor ekta pai ase ki enforcement directorate pura Riya Jagrapati logode Friday din de taike saman kurubo koi ase question kurubol karne kile nimide Mumbai de Riya Jagrapati ra ekdom dangor duita property investment kura it khopor pai ase aru Sushant Singh la baba la FIR lodge kura complaint dibi thagise ki Sushant Singh laga bank account bra paisa harai ja aru itu misuse aru itu withdraw kura oporde thagise itu la track kura dem de etia pai ase ki Riya dangor duita property investment kuri ase koi gina aru etia bra CBI khan bra he Sushant Singh la suicide case oporde investigate kuri jabo koi gina etu apni han gibi janai dia ase aru the land of ang channel bra Camrigon brothers and sisters khan logode Biam festival laga khushi aru salam janai dia ase aru jo kali update aru information news ani ola para nai kile nimide as a frontline workers moala status jani ola itu nimide mohan COVID-19 test kurul jaise aru result negative paise koi gina itu khushi khobor apni han gibi janai dia ase তো এতিয়া কাৰণে ইমানে আৰু নতুন খবৰ থাকিছে কলে আপোনালোকে পঞ্চায়ত থাকিব থ্যাংক ইউ ভিউয়াৰ্স আপোনালোকে ইমান সাপোৰ্ট কৰি আছে খুশি পাই আছে নতুন আছে কইলে ইটো চেনেল সাবস্ক্ৰাইব কৰিবি আৰু মদত কৰিবি কইনা ইটো বি আপোনালোকে জানাই দি আছে সব মানুহ হশিয়াৰ থাকিবি ষ্টে হোম ষ্টে সেফ থ্যাংক ইউ